Ini nggak pernah jualan, ini yang jualan kan dia. Saya tuh nggak ngerti harga-harga kayak gitu mbak. Baju Imlek kan meh, iya berapa itu mis bajunya? Ini mau tak bawa ke Hongkong, jadi kalau teman-teman ada yang minat nanti bisa dicek di Hongkong sana ya. Ready, banyak banget. Banyak banget, nanti tak bawa ke Hongkong ya teman. Ini sih bagus banget, ini warna biru. Iki kelambine tak jajal ora tak ketok engko enek sing warna iki berarti mampu keringetku. Udah, enggak dong. Iya. Jaket aja aku mau mis, Singapura mis ya berapa mis? Ora ngerti mbak, cek urung. Iki lho, bose calon dokter iki lho sing bisnis, aku ora bisnis-bisnisan. Taiwan ono enggak mem? Ada. Kalau butuh nanti saya kirimkan Taiwan. Meluncur ke Taiwan. Buat versi long dress mis siap. Buat gamis iya siap. Berdiri coba mah. Punya mama tuh kayak yang Belanda gitu loh, kayak vintage gitu temanya. Belanda iya dong. Iya. Gimana nih? Apaan sih? Punya mama kayak Belanda gitu guys, tuh kan bagus banget tuh, press banget di body. Coba muter mah. Tuh ada talinya, jadi kita bisa pasin ke body kita, jadi nggak kelihatan bergemuk banget. Kok malah promosi klambi? Soko mana sing telepon? Halo? Halo? Maaf nih sepuluh Umi Kenapa sih? minta tolong katanya jelasin dikit sama dia katanya biar dia ngerti gitu minta tolong Minta tolong apa saya? minta tolong jelasin piye iku nek misalnya sebulan 3 minggu iku. Maksudnya konsep aku suruh ngomong sama majikan tim kaya. Hai, 你咪講廣東話吧。請講啊。我想問，其實我同我個姐姐 renew，又或者我 extend，其實個問題喺邊咧？唔係啊，冇問題㗎。咁姐姐問我 renew 1個月多3個禮拜係咪當我完約啊？我話唔係。佢問下呢個唔係㗎嘛，完約係2年啊嘛，啱唔啱啊？係啊。係啊，啱唔啱啊？其實你嘅意思係佢唔 understand，佢唔明白，自己就喺度喊。所以我問佢你喊乜嘢啊？我問佢你喊乜嘢啊？你問我。你唔好意思啊，你等等。係。人家的意思就是，他都不明白你哭什麼。如果要是有 intermediate，我唔好意思，我想問佢成日 intermediate 係咩意思啊？俾人炒啊！哦。因為完約佢意思係因為個完約係2年啊嘛，咁係點樣都係佢要求1個月多3個禮拜，唔係完約啊嘛，斷約啊嘛，啱唔啱啊？啱啊，咁意思就係其實我自己同佢調啫嘛，即係我自己同佢。係啦，咁我頭先講俾佢聽嘛，你同個僱主傾啊嘛，你問我關於完約斷約嗰啲係叫斷約。我姐姐啊，其實是你不明白人家的意思哦。我明白的，他是講英語的嘛。他的意思是說，沒有2年的話，一定不是 finish contract，但是你可以跟你老闆自己丟哦。人家說得很明白，就是斷約的意思就是你的 contract 沒有 finish，但是你跟你老闆自己說好，這個日期是沒問題的哦。所以是做那個 intermediate。姐姐啊，講啊。唔好意思啊。佢話佢有個 record 就係佢俾人炒喎。因為係入境處會㗎嘛，佢都點樣係 termination 啊嘛，唔會完約啊嘛，完約係2年啊嘛，啱唔啱啊？係啊，但我意思話，如果我寫好封信俾佢，其實係冇問題㗎嘛。寫封信冇問題，但係都係入境處都係斷約啊嘛。我入境處佢會話佢斷約。係啊，佢點樣都係斷約啊嘛。但係咁點樣影響佢啲乜嘢咧？我唔知喎，佢問我呢個嘢啊嘛。佢嘅意思係，他的意思是說，這個入境處會說你是斷約嘛，這個約還沒做完嘛，但是這個問題有什麼，他都說不知道是個問題有什麼的問題喎。因為佢話佢個 record 係會有一個斷約，但係係佢同一個僱主㗎嘛。係啊，係入境處會。因為要佢下一次佢咧揾到僱主，要佢下一次佢想要翻香港，嗰啲斷約會問下佢係咪完約斷約啊嘛，嗰啲係點樣都係叫斷約啊嘛。
他的意思是說，他只會問你為什麼你這個 contract 還沒 finish 而已，這沒有問題在哦。Miss Yuni yang bilang tetap punya record interminitan itu. Saya sudah bilang sama maji kamu，單係入境處點樣都係佢團約啊嘛，我講咗俾你個僱主聽啊嘛。問題係邊咧？問題係邊咧？你喊，我唔知點解你喊，呢個第一啦。頭先我問你點解你喊啊？Enggak, aku nangisin soal rekod yang interminit itu, soalnya kan aku berjuangin finish nggak mau punya rekod interminitan. Misalnya ini kontrak sebulan 3 minggu itu kan katanya tetap rekodnya nanti interminitan ngono loh. Misal aku sedih ngono, aku perjuangin biar finish, tahu-tahu aku nanti nek kayak gini caranya kan tetap punya rekod interminitan. Aku amit-amit ya nek punya masalah sama majikan baru kan 2 kali rekodan ngono loh, Miss. Kamu ngomong sama maji kamu belum tentang hal ini? Belum, aku nggak ngerti ngomongnya, Miss, makanya minta tolong sama Miss Yuni, aku nggak bisa ngomongnya. OK， Itu aku喂， makasih Miss。喂，係啊，佢個意思咧，而家我係團約，咁下次咧要求佢揾到新僱主仲團約，因為入境處咧團約2次，佢下一次揾唔到僱主嘛，有機會唔派 visa 啊嘛，所以佢驚佢個 record 係入境處嗰邊咧團約。佢最驚係團約，佢最驚係團約。咁算啦，如果佢有佢嘅擔心，係啦，打電話俾我個 agent 啦。係啦，咁係個意思，佢唔信要咧，因為佢最辛苦咧，希望佢要完約啊嘛。咁第二陣間咧，因為我幫僱主變咗佢團約咁嘅意思咯。我唔知點解佢冇打電話俾佢公司咧。其實我好多姐姐都會咁樣會 extend 咗啊，或者會再續一個合約都未做晒㗎啦。但係我意思話佢有擔心咁，我就算數咯，因為我都唔知佢喊乜。咁點解佢冇打電話俾佢公司問下佢個公司咧？因為其實我唔知佢有冇問，但我就問咗我嗰邊，佢就話其實可以做 renew。咁 renew 其實佢未完約，咁佢咪即係佢未做晒個合約，我同佢隨時丟都可以走㗎嘛，即係喺個僱主嘅角度。咁我就覺得佢肯丟就我肯丟㗎啦，啱唔啱先啊？係咪先？係啊。咁但係你話如果你要係入境處，你話你好擔心 record， 我咪同佢講咯，我寫封信俾你，你驚你揾唔到僱主。但係你話如果係斷約2次唔俾佢再嚟嘅，佢有呢個擔心，咁我就算咯。但係我問題就係、我尋日問好咗，咁我意思話我有錢又俾咗，咁我如果不斷咁轉對我都好唔 fair 啊嘛，啱唔啱先啊？可唔可以我講俾佢聽關於你個呢個嘢咧？係啦，即係我意思話對我嚟講，我覺得係好唔 fair 啦嘛，因為我已經問咗第二樣嘢就係影響揾僱主咧，我就唔相信會嘅斷約，即係因為我係寫好封信俾佢，但係你話入境處嗰度咧，佢自己有憂慮咧，我就算數啦，因為我都唔想再搞呢件事。係啊，因為新僱主嗰啲，我覺得冇問題，如果你有你個封信，問題咧係入境處，因為入境處咧斷約2次，第3次咧有機會分唔到。係，但係個問題就係我話，就算係咁樣，你喊咪冇關係啊！我唔知有咩好喊咯。你唔 renew 咪唔 renew，或者你唔 extend 咪唔 extend。但係嘅意思就係對我嚟講，因為11月本身佢 renew 嘅同我，但係轉頭佢又喺屋企有事又唔 renew，所以我而家揾新姐姐，我已經係個時間本身係接唔上啦。咁如果我尋日又揾人哋簽完，而家又話唔 OK，對我嚟講係咪即係我好多麻煩都俾咗我咯？你頭先佢問我講俾佢聽。其實姐姐啊，你唔可以咁樣對個僱主，因為點解大家會唔開心嘅？第一，僱主俾咗錢㗎，我頭先講咗啦。咁覺得咧，我鬧佢，我唔係鬧你啊，我公平講啊，我公平講啊，因為我唔會幫你，我唔識你，我唔識你個僱主。係啦，頭先叫我同你傾下話，我話唔好意思，我唔係你個公司，我都唔係做僱用公司，我而家係因你㗎。我得教工人姐姐唔可以點樣，唔可以點樣，因為點解咧？當係 definish 間當完約係大三個原因，一個係 pass away、relocation 同埋 financial problem， 呢個先可以當佢完約啊嘛，其他嗰啲入境處唔受啊嘛。係啊。係咯，咁我而家可唔可以講俾佢聽關於你頭先嗰啲嘢咧？係咯，同埋因為我都有個仔喺度，我都唔想成日，即係我都唔想俾佢見到呢啲場面喊苦喊忽，或者而家有啲嘅事情。我仔5歲，
即係我意思話，冇一做一有二咯，係咪？即係因為你話 renew，你唔 renew 嘅，你轉個頭又話我講唔 renew，咁我要揾蛇仔，我要時間，我一接唔上另一個。琴日我揾人哋簽完啦，簽完而家又話咩？即係我意思話，我想你 firm 咯，唔緊要啦，我而家俾佢聽先。唔該晒你。好Mbak. Iya, halo. Seperti yang saya katakan tadi kan majikanmu jadi emosi. Kenapa kamu main-main? Majikan bilang yat hayat yi artinya adalah kalau kamu bilang renew ya renew, kalau nggak renew. Jangan petentang-petenteng gitu loh. Paham nggak? Majikan sudah bayar loh sayang. Kenapa? Aku ngomong aku wis ngomong bolak-balik sama majikan, aku nggak mau renew. Dia ngomongnya enggak, extend sebulan aja, 3 minggu ngono. Nek aku tahu nek tetap resikonya extendku cuma sebulan, nggak bisa sebulan 3 minggu, aku ya nggak mungkin gitu. Aku tanda tangan mergo nggak ngerti. Aku tanya kemarin sama agent sebelum tanda tangan. Dan dia sekarang nesu karena lihat kamu nangis. Orang Hongkong lo anti nangis. Gak apa-apa, wis nesu lah. Aku nggak mau dimanfaatin, aku nggak ngerti artinya. Nek misalnya tetap repot intermittent, aku ya mau toh Miss. Tadi kan majikanmu paham loh. Tadi saya ngomong sekali aja majikanmu paham. Definisikan hanya 3. Financial problem, relocation, sama pass away. Majikanmu paham kok. Yang nggak paham itu kamu katanya. Nah sekarang sudah renew kamu nanya saya kan lucu kamu itu. Aku ki nggak ngerti ikut renew Miss, makanya aku tanya kok tanda tangan kontrak. Tapi sekarang masalahnya majikanmu itu wis bayar deh agent, ngerti nggak untuk renew kamu? Iya, aku kok nggak mau renew sama sekali. Dia ngomongnya aku minta tolong 1 bulan 3 minggu ngono Miss. Aku nggak ngerti nek ikut renew, makanya aku tanya kok kemarin tanda tangan kontrak kayak pas waktu masih baru gitu, makanya aku tanya itu apa. Itu loh Miss. Oke. Aku kan niatnya dia minta tolong sebulan 3 minggu, itu wis nolong itu nggak ngerti, aku nggak mau aku renew. Oke. Ya udah, intinya kamu nggak tahu kalau itu renew. Iya, dia ngomongnya cuma iki minta tolong sebulan 3 minggu kata gitu. Terus aku ngomong bolak-balik tanya lagi, ini nggak apa-apa. Kapan finishmu sih Mbak? Kapan finishmu sih? 6 Februari. Oke. Sekarang dipecat pun kamu masih terhitung finish, ya udah nggak apa-apa guys. Iya, 6 Februari, sedangkan aku ya wis interview ketemu mau daftar. Ojo cerita yang ngono ndek ngarepe majikanmu, malah majikanmu mencak-mencak kowe engko malah dadi perkara engko. Enggak Miss, enggak, dia udah pergi. Ojo ngomong interview wis Mbak, ndas pun ngelu. Sekarang wis paham, majikanmu udah paham, kamu udah paham toh? Iya udah dijelasin ikut tetap rekote intermittent ngono ya Miss yo. Tadi majikanmu udah paham. Apalagi? Oh iya, tadi aku jelasin bolak-balik, kemarin dia nggak ngerti, katanya nggak ada record intermittent, nggak ada kayak gitu. Record intermittent nggak ada, tapi imigrasi yang ada. Kan tadi saya sudah ngomong sama majikanmu. Oh, makasih ya Miss, wis dijelasin deh majikanku. Lah, ojo nangis ya Mbak, majikanmu nggak suka kamu hak Mina. Iya, aku sedih ngono. Aku perjuangin biar finish kok malah dapat record intermittent iki piye ngono, lebih sedih aku. Ojo nangis lah, soalnya majikan ngomong nggak senang kamu nangis. Iya, sepurone Miss, makasih ya Miss, maaf. Olah, bye-bye. 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 Tadi siapa yang ngomong saya jengat-jengat ngamuk ngekei pengertian dia? Saya tuh ngasih pengertian dia, saya nggak ngerti itu kalian. Aku kira ngamuk-ngamuk. Apa Mbak? Kenapa Mbak? Pagi, kenapa sayang? Ra krungu suaramu ning ndi we, gondi we.